नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असा सामको म्हत्वाचो आनी तो म्हळ्यार एक्सिडेंटाचो. दर दिसाक आमकां बातमी करपाक त्रास जाता. इतले फॅटल एक्सिडेंट्स जावपाक लागल्या. बारीक सारीक एक्सिडेंट तर जायत उरतात दिसभर. आनी उपाय कितें? हेल्मेटाची सक्ती करून सुद्दां जर हें जाता जाल्यार उपाय कितें? आनीक नेमके प्रत्येकाचो जीव आनी एक एक्सिडेंट जावन एक मनीस वता तेन्ना एका फॅमिली एक एकदां बरबाद जावन वता. कितें करपाचें आनी हातूंतल्यान भायर कशें सरपाचें हाजेर भासाभास करपाक म्हणजे कडेन एक अशें पॅनल आसा म्हाका दिसता. तो तिनी आस्पेक्ट जे आसा, सरकार, ओपोजिशन आनी आदली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनीक एक्टिविस्ट, ते तिनी मानेस्त म्हजे पॅनलाचेर आहात. पयले आसा ते म्हणजे आदले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी आनी आमदार पांडुरंग मडकयकार, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा कॅनाचे कन्व्हेनर रोलंड बाब मार्टीन, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे बरोबर तांचे म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाची भुमिका आसा ते अरुण बाब देसाय, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर. अरुण बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण आज म्हाका राज्यसभेतली एक रिप्लाय आजच आयला आनी रोड सेफ्टी वीक आशिल्ल्यान तर तो चड आंगार येता. दोन स्टॅटिस्टिक्स आहा. एक म्हळ्यार एक्सिडेंट्स पर लॅक पॉप्युलेशन, गोवा इज नंबर 1 इन द कंट्री, आनी डेथ्स पर लॅक पॉप्युलेशन गोवा इज नंबर 2 इन द कंट्री. इतली भयानक परिस्थिती कित्याक आनीक कितें करपाक जाता आमगेले रस्ते चड सेफ जावपा खातीर? परिस्थिती नक्कीच भयानक आसा आणि फक्त एक सांगता की डिफेन्स न्ही हो, पण कारण सांगता हाजें इज नंबर ऑफ व्हेकल्स, कळ्ळें न्ही, आनी पॉप्युलेशन. हे दोन जर आमी कंपेर केले आसत जाल्यार पॉप्युलेशन आमचें कमी आसा आनी कंपेरेटिवली व्हेकल्स चड आसा. आणि ताका लागून आमी हांगा सदांच पर लॅक व्हेकल किंवा पर लॅक पॉप्युलेशनान जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स येता तेन्ना वी आर एट डिसएडवांटेज. हावेवर 292 ही फिगर खूब बरी आसा अशें म्हाका नक्कीच म्हणपाचें ना. पूण कशें आसा की एक्सिडेंट्स आर एक्सिडेंट्स, देर आर फ्यू एक्सिडेंट वीच आर लायकली टू हॅपन. बट वन ऑफ द मेन रिजन म्हाका तरी अशें दिसता की आमचो जो नॅशनल हायवे आसा वीच बायसेक्स, कित्याक फाटले जर तुमी एक आठवड्यातले एक्सिडेंट जर पळयले आसत न्ही, जावं तो पेडणेचो आसत किंवा वेर्णा जाल्लो एक्सिडेंट, हे नॅशनल हायवे आमचे स्टेट बायसेक्ट करून जो पळय वता न्ही, दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन अशें म्हाका दिसता. कित्याक न्ही, तुमी प्रत्येक ठिकाणी पळयात, पेडण्या, म्हापसा, पर्वरी, तर थ्रू आउट पर्वरी नॅशनल हायवे वता. आनी हे ज्यो गाडयो आसा इंटरस्टेट ट्रॅव्हल करपी, ज्यो पर्टिक्युलरली सदर्न स्टेटीन वचपी, ह्यो गाडयो खूबच म्हणजे व्हडा प्रमाणात गोंयांतल्यान पास जाता. तुम्ही बेसिक गजाल इंटरस्टेट गाडयो ज्यो सामके आमचे मेनूच रस्ते ते गांवांतलो लोक सुद्धा त्या रस्त्या वयल्यान वता, त्या रस्त्या वयल्यान दॅट इज द मेजर प्रॉब्लेम. हय, असो एक म्हाका आतां हें येता हालींचे जर एक्सिडेंट पळयत जाल्यार. आनी सेकंड हें आसा ती म्हणजे आमचे 2 व्हिलर एक्सिडेंट्स. कित्याक तुमकां लक्षात येतलें की जर तुमी एनालिसीस पळयले आसत जाल्यार एक्सिडेंटांतले सादारण 65% एक्सिडेंट, म्हणजे मोर दॅन 60% फॉर शुअर एक्सिडेंट्स हे 2 व्हिलराचे एक्सिडेंट आसा, कळ्ळें न्ही. आनी तशे फॅटल एक्सिडेंट गोंयांत जायनाशिल्ले, बट ऑफ लेट जावपाक लागल्या. व्हॉट इज द रिजन बिहायंड इट? म्हाका दिसता आमचो जो पळय 4 लेन हे आसा, प्रकल्प आसा नॅशनल हायवेचो, दॅट कूड बी द ओन्ली सोल्युशन. हय, कित्याक हे वाडपाकूच जाय. रस्ते रुंद जावचे पडटले, रस्ते रुंद जावचे पडटले एज फार एज नॅशनल हायवे इज कन्सर्न. आनी बिकॉज ऑफ दीस इंटरस्टेट जो पळय आमचो ट्रान्सपोर्टेशन आसा ऑफ हेवी गुड्स व्हेकल, ताच्या खातीर म्हाका दिसता थंय जावचें पडटा. एक गजाल जर आमी मान्य केली अरुण बाबाची की पर्सेंटेज वायज इट लुक्स रियली आंगार येता, पण बिकॉज नंबर जर पळयलो म्हळ्यार गोंयची जर आमी एक्सिडेंट्स पर लॅक पॉप्युलेशन जर पळयलें जाल्यार 295.64 विच इज अ हायेस्ट नंबर 1 दाखयता. कंपेरेटिवली पर्सेंटेज बाकीच्या स्टेटींची नंबर चड आसा, पर्सेंटेज आमची चड आसा. वेरएज डेथ्स पर लॅक पॉप्युलेशन आमची दाखयता 292 आनी पर्सेंटेज दाखयता 20.02, विच इज ऑल्सो पर्सेंटेज वायज इट लुक्स व्हेरी हाय, नंबर वायज ऑल्सो. पण तरी जरी जालें तरी अल्टिमेटली इट इज पर लॅक पॉप्युलेशन. सो पर लॅक पॉप्युलेशनाचे जेन्ना आमी अंदाज घेता आनी इतली आता, तुमी कोणाक जबाबदार धरतात? आमी गाडी चलयता ते जबाबदार, अशी रस्ते जबाबदार, काय कोण जबाबदार? म्हाका तरी दिसता अमकोच डिपार्टमेंट जबाबदार की चलोवपी गाडी तो जबाबदार. वी कॅनॉट एक्चुअली डू इट दॅट वे. द वे इट इज आज जर आमी पळयतात परिस्थिती, आय विल से ऑल स्टेक होल्डर्स हॅव इक्वल शेअर इन इट. लेट मी जस्ट गिव सम एक्झाम्पल्स अँड दीस आय एम सेईंग इन द कॉन्टेक्स्ट युनायटेड नेशन्सान हो डेकेड डिक्लेअर केलेले आसा फ्रॉम 2011 to 2020. आणि त्यांचे डॉक्युमेंट जर पळयत, दे आर लुकिंग एट
developing countries as the place where maximum accidents are taking place. So एक वाटी अर्बनायझेशन जाता, नवी गाडयो घेवपाक एक उमेद आसा. आज तूं गोंयानूच पळय कितल्या घरान 2-3 गाडयो पासून आसा. सो ह्या इनक्रीज ऑफ व्हेकल पॉप्युलेशन आमी पळयत जाल्यार देन वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ वेर हॅज बीन द इंटरवेन्शन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. आमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक बरयल्लें आसा की यू हॅव गॉट बार्स. प्रत्येक बारान तूं डोंट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दॅट एस्पेक्ट. टुरिझम डिपार्टमेंट 30-40 लाख टुरिस्ट येता. खंय आसा की बाबा तूं गोंयांत येता तेन्ना तूं सगळे कायदे मानचे म्हणून. वेर इज इट गिवन? खंयचे ब्रोशर आसा? सो टुरिस्ट जो येता गोंयांत ही शूड कम टू गोवा, वेलकम टू गोवा, बट बी सेफ इन गोवा. आज प्रत्येक जर तूं रेंट अ बायक पळयत जाल्यार तो सगळो टुरिस्ट फेक हेल्मेट घेवन भोंवता. ताका विचारपाक कितें आय डोंट नो म्हणटा ते जो दिया हम लगाता है. सो वॉट आय एम सेइंग इज टुडे why we have pushed that the departments of municipal administration and panchayat should have village level committees. For what reason? Because this cannot be tackled at a central level from Panjim. Rather from Kankon to Penne, it has प्रत्येक गांवान विचार करपाक जाय बाबा हो स्पीड ब्रेकर आसा की तो बोर्ड पडलेलो आसा. Engineering, education and enforcement cannot be the job only of the police and transport department. It has to be of every village. And त्या नदरेन आमी पळयत जाल्यार म्हाका तरी दिसता सगळे स्टेक होल्डरान भाग घेवपाक जाय हितून. आनी युनायटेड नेशन्साचो डेकेड जो आसा होच विशय स्ट्रेस करता. आनी ताका लागून ह्या दिसाचो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पळयत जाल्यार स्ट्रेस इज ऑन चिल्ड्रन. आनी वाय? बिकॉज इट इज नॉट ओन्ली चिल्ड्रन हू आर डायींग. ह्या आठवड्यान जें कितें घडलां, चिल्ड्रन आर लुजींग देयर पेरंट्स. वॉट वील हॅपन? दे डोंट हॅव पेरंट्स लेफ्ट. सो ह्या सगळी परिस्थितीन all stakeholders have to begin to see what are we going to do at our level. Coordination जावपाक जाय. Transport department or traffic police can do the coordination, but no village panchayat or municipality can say I'm not in it or that is not my baby. Yeah, because it concerns everybody. Everybody. पण तुमकां कितें दिसता एज अ पॉलिटिशियन जी एक जबाबदारी अल्टिमेटली लोक तुमकां निवडून दितात, तुमचेर जी जबाबदारी आसा, एनी पॉलिटिशियन हॅज लुक्ड एट दीस इश्यू सिरियसली केन्नाय? कोणी निवडून येतकीर की एक्सिडेंट्स आनी आपली गांवांतले रस्ते हे एक्सिडेंट जावचे न्ही किंवा कमी जावचे म्हणून त्या प्रमाणे सायनेजीस घालप, स्पीड ब्रेकर्स घालप, ती सिरियसनेस आमच्या पॉलिटिशियन्सां भितर आसा. एक गजाल म्हटल्यार जे एक्सिडेंट जाता ताका अनेक कारणां तशी जबाबदार आसा आनी अनेक डिपार्टमेंटाय जबाबदार आसा, अनेक बाकीचे सगळेचशे घटक ताका जबाबदार आसा, जशें आमच्या बाब मार्टिन्सान म्हटलें तशें. आतां आमी एक्सिडेंट जातात ते कशें कशें जाता तेजेर अभ्यास केला काय कितें, हो एक म्हत्वाची. मागीर आमी फक्त रोड्स आमचे नॅरो आसा किंवा हायवेक लागून मेळटा असो प्रकार दवरनासतना एक्झॅक्टली मोटरसायकलीचे एक्सिडेंट कितले जाता, बसीचे एक्सिडेंट कितले जाता, हो डेटा आमच्या बाब अरुणा कडेन नासतलो डिपार्टमेंटान. पूण तरी सुद्दां हे एक्सिडेंट जाता ताजी कारणां कितें ही सोदून काडप म्हत्वाची. आतां ही जर कारणां सोदल्या नंतर आमकां एकाच अमक्यात घटकाक आमकां जबाबदार दवरूंक मेळटलें. आमी खूब वेळा कितें करता, एक्सिडेंट जाता आनी कितें डायग्नोसीस म्हत्वाचें. कित्याक एक्सिडेंट जाता, कारणां कितें, तितून मागीर कारणां आसली आमी कोणी ड्रंकन ड्रायव्हिंग आसता, मागीर रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग आसता, एखादी रोड इंजिनियरींग सारकें नासता, अश्यो खुबश्यो ताका फॅक्टर्स आसा ज्या गोश्टींक लागून एक्सिडेंट जाता. त्या खातीर आमचे कडेन डेटा आसपाक जाय खंयच्या कारणांक लागून हो एक्सिडेंट जालो, कितें कारण, आनी त्या प्रमाणे तें कारण सोदून काडून तेजेर आमी उपाय करपाची गरज आसा. आतां तुमी म्हणटा तशें पॉलिटिशियन सिरियस आसा काय कितें, हो एक हें आसा. ह्या गोश्टीचेर आयज हो हाय टायम जावन आसा. आतां हांगा जे तुमी फिगर दिल्लें आसा, हांगा जे राज्यसभेन जे फिगर दिल्लें आसा, हांगा 292 डेथ्स म्हणून दाखयल्ले, पूण म्हाका दिसता हे निश्चितपणे जास्त आसा, पर्सेंटेज वायज चड आसा. टील नाव इट इज ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड हे कितलेच आसतले. इट वील क्रॉस 350, मोर दॅन 350, कारण हे वर्सान वर्स वाडत आसा. आमच्या अरुण बाबाक खबर आसतलें वर्सान वर्स वाडत आसा. आनी त्या खातीर आमी एका डिपार्टमेंटाक दोश दिनासतना बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा, आमचे अशे कितलेशेच रोड आसा आनी कितलेशेच रोडांचेर जे जे एक्सिडेंट जाल्ले आसा थंय प्रूव जाल्लें आसा की थंयसरले रोड जो आसा तो सारको ना, म्हणजे रोड इंजिनियरींग जे आसा तो सारको ना. मागीर आमचे जे कांय यूथ जे आसा, जास्तीत जास्त आतां म्हटलें की एक्सिडेंट जे जाता चडशे 65% एक्सिडेंट जातात युथांचे टू व्हिलरा खातीर. आतां टू व्हिलर चलोवपी सुद्दां जे यूथ आसा ते निग्लिजन्स आनी रॅश ड्रायव्हिंग
तितून भितर ड्रंकन ड्रायव्हिंग, रातचे हें करपाचें, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक जे वेगवेगळे रिजन आसा त्या रिजनाचेर आमी संशोधन करप, तेजेर हें करप, इन्व्हेस्टिगेशन करप आनी त्या प्रमाणे तेजेर उपाय करप हें म्हत्वाचें. अनुभव तुमकां एक गजाल आसा, हो जो प्रश्न काडलो की 65% एक्सिडेंट्स टू व्हिलराचे जातात, तातूंत भितर मॅक्झिमम यूथ असतात. आमी लायसन दितना वी नीड टू बी मोर स्ट्रिक्ट, वी नीड टू अमेंड सर्टन रूल्स वेअर लायसन घेतनाच त्या जबाबदारेचे भान आयला हें डिसायड करून आमी लायसन दितले, ऑर अवर सिस्टम इज इनफ बट सोसायटी इज फ्लॉड. It's, I would say, either way, it hardly matters. But I would prefer a licensing system which is without any human touch. Now there are systems available, and we are also very much interested in bringing those systems wherein the licensing would be without any human touch. Okay, like we have simulators, okay, where there is no intervention, human intervention, okay, or we are planning for a driver's testing track which will have sensors. Okay, so once he enters the vehicle and starts his vehicle, the complete round that he will take, there won't be any intervention, human intervention, but there are sensors. After completion of the test, he would sit in the cabin, observe for himself the number of mistakes that he has committed and whether he is pass or fail. I think similar system is a need of the hour. Number one. You Number feel two, that will reduce, that can reduce that accident. can reduce एक जबाबदारीची भान येता. येस, कित्याक आमी आतां 2 वर्सां पयलींच्यान एक प्रत्येक मनीस जो लायसन्सा खातीर येता ताका एक 5 मिनटाची फिल्म दाखोवपाची ठरयली आनी दाखयता ती आमी ती आतां बऱ्याच कडांनी. ती कितें आसता तर पोस्ट एक्सिडेंट ट्रॉमा सिच्युएशन, म्हणजे एक्सिडेंट जालो जाल्यार एका फॅमिलीची कितें परिस्थिती जाता, पर्टिक्युलरली इफ इज अ ब्रेड अर्नर, हें तांकां एक दाखोवन दिता. पण अशें दिसता की ते एक भोगावळ म्हणूनच ते पळयता आनी नोबडी रिमाइंड्स. कित्याक एक्सिडेंट जर तुमी स्टॅटिस्टिक्स पळयले आसत, पांडुरंग बाबान सांगलां तशें, जाल्यार इट इज 4225 एक्सिडेंट जे तुमचे कडेन आतां डेटा आसा, हातूंतले तुमकां सांगल्यार आश्चर्य दिसतलें की 2956 हे टू व्हिलर रिलेटेड एक्सिडेंट आसा. आनी 292 डेथ्स जे तुमी म्हणटा पळय न्ही, तातूंतले 189 डेथ्स हे टू व्हिलराचे आसा. पण कितें तुमी आतां पळया न्ही. So you are saying it is basically rash and negligent driving. आणि 2 गजाली हांव सांगपाक शकतलो तुमकां, ज्यो म्हाका जर तुमी विचारले आसत की खंयच्यो 2 गजाली अश्यो आसा जे कारण आसा जे. एक म्हटल्यार पेशन्स. सगळें सोंपलां लोकांचें पेशन्स अशें की दे आर यूथ्स पर्टिक्युलरली हांव म्हणटा की दे आर ऑन सुइसायड मिशन. कसलेच शिस्त पाळप ना कळ्ळी. आनी कितें म्हणून तांकां हें जाता म्हाका कळना. बट नंबर 1 इज लॅक ऑफ पेशन्स अँड नंबर 2 इज एटिट्यूड ऑन रोड. आनी म्हाका दिसता एटिट्यूड ऑन रोड आमच्या प्रत्येक रोड युजरान बदलपाची गरज आसा. की जो दुसरो जो मनीस आसा रस्त्यार कळ्ळी, ताकाय बाबा रायट आसा रस्त्याचो, हें खंय तरी आमी म्हाका दिसता प्रत्येक जाण विसरता. आनी हाच्या खातीर एक सुंदर गजाल म्हणजे जर कोणी हें जायत आसत जाल्यार हांव एक असो मॅसेज दिवपाक सोदतलो की जेन्ना जेन्ना आमी स्टेरींग व्हिलाचेर बसता तेन्ना तेन्ना आमी मतीन धरपाक जाय की म्हज्या समोरचो मनीस, म्हज्या फाटल्यान येणारो मनीस, म्हज्या सायडीच्यान येणारो मनीस आनी रस्त्यार चलणारो मनीस हो जगांतले खंयचेय ब्लंडर करपाक शकता, बट आय विल नॉट फॉल प्रे फॉर इट. आपण सांभाळून चलयतलोच. दॅट इज डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंग. That defensive driving is the ultimately key to everything. तुमकां दिसता की लायसन्सिंग सिस्टम जर सांगले थंय जर ह्युमन एलिमेंट काडलो अँड वी मेक इट मेकॅनिकल वेअर मशीन टेल्स यू वेदर यू आर रायडिंग रिस्पॉन्सिबली ऑर नो, दॅट विल हेल्प अस. See, one thing is clear that the licensing policy should be reviewed. The best practices of the world, म्हाका दिसता आमी गोंयान introduce करपाक जाय. Whether human touch, non-human touch, we can go into all those issues later, but definitely there should be a review. That means जेन्ना जो ड्रायव्हिंग टेस्ट घेता न्हू, भायर सरता तो मनीस, not only ताका कळपाक जाय चलोवपाक, but he should know what are the dangers of the road also. It should be a total package. Second thing I feel that we need to address is